अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ सफ़र से पहले तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। दुनिया में इस कदर शोर है कि इंसान को यहाँ वहाँ की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। समझ ही नहीं आती कि अपने अंदर की आवाज़ों को सुने या बाहर की। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी भी सुननी चाहिए। अगर आप नहीं सुनते तब भी खुदा आपको ये मौके देता रहता है। कभी शादी ब्याह की सूरत में, कभी इम्तिहान में कामयाबी की सूरत में, कभी सफ़र में, तो कभी घर बैठे। और एक खुशी होती है औलाद की खुशी। मेरी उम्र 27 बरस है और फाइनली खुदा ने मुझे भी शादी के 3 साल बाद औलाद की खुशी से नवाजा है। और आज का सफ़र इसी खुशी के नाम, नन्हे नन्हे हाथों और प्यारी सी मुस्कुराहट के नाम, मेरे लख्ते जिगर, मेरे बेटे के नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस खास मौके पे मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपनी खुशियों में बराबर का शरीक कर लूं। आप भी तो मेरी फैमिली हैं। वैसे तो मुझे सफ़र का खासा शौक नहीं, मगर कुछ सफ़र आपकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात होते हैं, बड़े ख़ास होते हैं। ये लम्हे मेरे लिए बड़े ख़ास थे। मेरे वालिद कहते हैं कि औलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। जिस घर में इनकी किलकारियाँ गूंजती हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं होते। और मैं सोचता था, भला बच्चों के शोर को कोई कैसे जन्नत से तशबीह दे सकता है? भला शोर कैसे अच्छा हो सकता है? और आज मैं सोच में पड़ गया, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो हर रोज अपने फौजी बाप का स्टेशन पर खड़ा इंतजार करता है। इसके लिए रेलगाड़ी की सीटी भी कितनी खुशगवार होती होगी। फिर कभी सोचता, बिल्कुल उस माँ की तरह जिसका बेटा 10 साल बाद गांव वापस लौट रहा हो, राहों पर आंखें टिकाए, गुजरते तांगों और चिंचियों की आवाज उसके लिए कितनी खुशगवार होगी। आज मुझे ये सब याद आ रहा था कि एक शोर भी खुशगवार हो सकता है। और मैं इस शोर को सुनने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। और ये बेताबी मेरे चेहरे पर आया थी। गांव से शहर, एक जगह से दूसरी जगह, कभी सीट पर तो कभी खड़े खड़े, कभी बस में तो कभी खुले आसमान तले। लेकिन ये सफर कैसे सोते जागते आंखों ही आंखों में कट गया, पता ही नहीं चला। और हम अपनी मंजिल के करीब होते गए। औलाद चाहे बेटा हो या बेटी बड़ी प्यारी होती है, खुशी तो करनी चाहिए। हम बेटा पैदा हो तो बड़ी खुशी करते हैं, मगर बेटी हो तो खामोशी से घर ले आते हैं। मैंने औलाद मांगी और खुदा ने नवाज दी और बेटे से नवाजा। अगर बेटी होती तब खुशी इससे भी ज्यादा होती, क्योंकि मेरा ईमान है नेमतों का हिसाब होगा मगर रहमतों का नहीं। लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब देखें, मोहब्बत इंसान से क्या कुछ करवा लेती है और इसकी कितनी शक्लें होती हैं। कभी माँ बाप की सूरत में तो कभी बहन भाइयों की, कभी वतन की सूरत में तो कभी बीवी और बच्चों की सूरत में। इन तमाम मोहब्बतों की खुशबू आप सब ने यकीनन महसूस तो की होगी, चाहते हुए न चाहते हुए। और मैंने हमेशा अपने बड़ों से सुना है कि वजह तख्लीक कायनात भी मोहब्बत है। ये खुशी मुझे सहरा की मिट्टी से उठाए गोजरा ले आ रही थी, वही इलाका जहां मेरे बच्चे की कुछ वक्त के बाद पैदाइश होने वाली थी। मेरी बेताबी मेरे हाथों, पाँव से, आंखों से, होंठों से, हर जिस्म के हिस्से से छलक रही थी। दिल करता हंसूं, कभी दिल करता कि रो दूं। दुआएं निकलती रही पूरा रास्ता, क्योंकि अब एक जान नहीं, दो जान थी। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी बदली, क्योंकि सीधा रास्ता जरा लंबा था और मेरे से रहा नहीं जा रहा था। वो कहते हैं खुशी में इंसान को बस सुरूर आता है, कुछ महसूस नहीं होता। सही कहते हैं। मुझे सफर महसूस ही नहीं हो रहा था और कब गुजरा दाखिल होकर अस्पताल की तरफ चल दिए पता ही नहीं चला। मैं सही वक्त पर पहुंच गया था, क्योंकि मुझे ब्लड देना था। ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े मैं बेताबी से पागल हुआ जा रहा था, कभी यहाँ कभी वहां। और बिलाखिर मुझे वो किलकारी, वो खूबसूरत शोर अपने कानों में महसूस हुआ। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अपनी औलाद के लिए दिया गया ये मेरा खून का पहला कतरा था। खुश था कि मैं काम आ सका। खून के रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना। कभी खून का आखिरी कतरा बहाने को तैयार हो जाते हैं और कभी इसी खून के दुश्मन बन जाते हैं।
لیکن چاہے جو بھی کہہ لو، خون میں کشش تو ہوتی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے ساری دنیا ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی ہو۔ یہ خوشی ناقابل بیان تھی۔ میں باپ بن گیا تھا۔ یہ میں ہی تو ہوں جو خود کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں۔ آج میری سوچ کا زاویہ بدل گیا دوستو۔ میں جو کبھی سوچتا تھا کہ انسان بھی بھلا چاند جیسے پیارے ہوتے ہیں، آج کہہ رہا تھا انسان ہی تو چاند سے پیارے ہوتے ہیں۔ اور یہ خون کے رشتے اگر ان میں احساس سلامت رہے تو یہ سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ لمحات میری زندگی کے ان لمحات میں سے ایک ہیں جن میں نے خدا کو اپنے بہت قریب پایا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے۔ اس کے سوا اور کون ہے جو ایسی تخلیق کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ لو یا بھگوان، اسی کا ہے یہ سارا جہان۔ جوش پہ ہو جب اس کی رحمت، دیتا ہے وہ تب سنتان۔ اور دیکھو، خدا نے مجھے اس دولت سے نواز دیا، لیکن اس دولت کے لیے اپنی دولت سے بھری بوریوں کے منہ کھولنے پڑتے ہیں دوستو۔ اولاد تو آ گئی، مگر اب شروع ہوتے ہیں اخراجات۔ ہمیں بھی تھما دی گئی دوائیوں کی لسٹ، اور آج پتہ چلا ہم سچ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہر چیز اس کی اصل قیمت سے زیادہ مہنگی ہے، لیکن کیا کریں، زندہ تو رہنا ہے، اور بچوں کے لیے یہ سب لینا بھی ضروری ہے۔ ادویات، پانی، دودھ کے ڈبے اور ڈائپر، اس سب کی عادت ڈالنی ہے۔ مگر میرا رب سب کو یہ توفیق دے کہ وہ ان پھولوں کی باغبانی اچھے سے کر سکے۔ ابھی تک ہمارے منع کے کان میں اس پاک ہستی کا نام نہیں لیا گیا تھا، تو اس کے چاچا جو منڈی میں تھے وہیں بیٹھے دونوں کانوں میں آذان دلوائی۔ رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں باپ کا پیار اپنے پوتا پوتی یا نواسا نواسی کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ وہ اصل ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ایک 3x4 کا ٹیبل اور اس کی نانی اور دادی اسے کھلونے کو لیے پوری رات بیٹھی رہی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دراصل یہ ان کا بچہ ہے، لیکن یہ خون کے رشتے سچ میں بڑی کشش رکھتے ہیں۔ میں اس کو سینے سے لگائے اس کی دھڑکن، اس کے جسم کی خوشبو، اس کی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا۔ آج پتہ چلا کہ ایک نو مولود بچہ دراصل اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے شاید اپنی پچھلی زندگی میں اتنا چھوٹا بچہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہوں گے، مگر آج دیکھ کر حیران تھا اور خدا کی قدرت کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ یہ لمحات شاید میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا دوستو، کیونکہ یہ خوشی سر چڑھ گئی ہے۔ ہمیں ڈسچارج ملا اور گھر آ گئے۔ ایک ہفتے کے بچے کو سنبھالنا، اس کی کیئر کرنا ایک اچھا خاصا چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب یہ چیلنج ہر کسی کو اس کی زندگی میں دے۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا دوستو، اور 9 منٹ گزر گئے۔ یار میرے ابو صحیح بولتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں اپنی اولاد سے پیارا کوئی نہیں لگتا۔ یہ دیکھو یار، اس کے گال کتنے پیارے ہیں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ۔ آپ یقین کرو کہ اتنا پیارا بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ویلکم ٹو دا ورلڈ براک۔